Assalamu alaikum television tambara gom da kai mataran go barkan da man sanki ne hunkuna ir wani sigira kan sigine wai bordigo sigira hunkuna ir mannaru kakala hajja maryama a wani fadodo hajja maryama a mantikala faye darun nisa kan go dan gawo immeuble tambara premier etage nodin nago hajja maryama matinkani mata zankai mata wundo mata harkai. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hajiya mata rango mata ga hama alhamdulillah. Irga fakare da Hajiya Maryama a maciyir sai darun nisa matakanci ne goye gogace da ne o bata mora irma faham gabai matakanci ne goye gogace da ihan na dumu. Darun nisa dai wai borfu nga no ti darun nisa l'arabe saniga la maison de la femme. Daga darun nisa agoy te yongo aranga bayde masha Allah za 2012 ayna ONG feri kan sigane woy bare bon fera to ONG adin kirno irno faye feri kan ganan irin dogir nya fo Senegal sene woy bare kan yansin da kan bagoy in bugu wani ngai kan bagoy zama haya go ga bagu mo zan kai kan yan lokolo sibu continue da zan ga woy bare kan yan gogatan biiznillah imi gaksine imwani kan bagoy kan ganan baram sine mata ne gate wala am furo hali fora wat kan sandai kaga to da yawo darun nisa dai ifo no igo goy bore don ngandi ne wa haji agoy kirgo bore don ngandi kan bagoy din ne mala sabu kan bagoy bobo irgo don ngandi kan bagoy kan ga bisa han foyan ba waranka zama hay kan ga ka da tunga kan bagoy goy kul kan woy borga hinga tenga fora ne manafa gatun da zagoy bu na imbura don ngana matki ga avon likidite da matki ga turare te da matki ga fu turare te da matki ga dara turare te da matki ga mokete turare te da turaren wuta ga hamu wani turaren wuta ki ga dan fuga turaren wuta kan igadan har kan burgadan da humranu da madaranu da lede minuino turare wu kulir gobre don ngana matki gi te da wani banda safun gurawo kan igunyu mai da irgo gobre don ngana dinda wani banda tabulai wa ki ga kanji fo ga hay kuka andi go kanji fo ga haddir kware ga mo kolir no gitere bonsi irgo bre don ngana matki gitera kambo goy dim dirgi don ngana gitundo pot de fleur ya gatundo decoration en salle bere decoration ay kulu irgi don ngana matkan kin borga tedai nim tego barkan digim bonna fani min nyak fo sen fo na fan bandi yadi to ma ga aran gogo ma matkan kin hajja maryama goga ci aran sai da darun nisa way borfu matkan kin a gonga goy teda wai borai kan yan go ka ne lokaci gona kan yi kago don lokaci gona ki gizumbu bayan bai wadi yanga wallahi haji a lokaci gona wani son kan vacances sai go ka to irgon kur de vacances kan wanda ya era gon su bai wai borai mum gorgo hinin gai kurnye sai hala 11h mu fatta zanga dai wai borai ga ka do midi a 15h wanda ya ga ka do 9h a midi wadi no to kan irin sokon kan ganan wanda ya mu dungai wani kan go vacances da hala vacances sai ka to bor mi izo yodi tan agoga tanga windi wala ma tan am koy vacances ne sabai nan ka go koy babu ra goga chowno ig babu ra wani kan bugoy zam chowen wani ka tajiri waran kan goga bara ba chowen nuru bana han fo ni sfur ba ana fara ngam bo sfurara kan bugoy bende ko kiya san tinga don hana ta don ki hinza kun gidi ko kiya wani makeup ko ki go zan kai no ngani kan go yayi kan zan kai ngai makiyaje te ngai bon han sai wo hiji kul kan go hiji dake bai do ko gite ni gidi gudu har bo ki ga na fara sa hadinda ya dinga masha Allah zan kai ga ka barku dinga era ka ga furno ne wa darun nisa insha Allah darun nisa ni kanti fon directrice irga bayar mu bai mata no ni wana fuwo gwara da darun nisa gwai mata na gugate da hajja to hajja alhamdulillah ni bai zasin tana ai wa zaitunan tano ai man bai game te gwamnati goi te wala mu koi goi biwa zan mu bor wani ginga na fa bani man koi birora ai bai jibar mu ta independence ifo ta independence borga kanino kan novera mutum ganim ka gin gote ni gin program wote dai no bi iznillah ya dinga go no kan borga ka nimin go don 2h 3h de tandir ni don ngandi hal 15h kula ndir ni ta kan ir ko dor mo borga hin gin kwar go ite su subay din biya to ni gin murade ite hali gane mo hay kul kan raborgo hali gane 18h kul bana bran dem se kan go te ni ko ni kwara dir ko borno al barkan gonda fahamai
zam goyi wo kan irgo gate goyi no ka alislam tare do a yaddan da goyi no kan ga bisa addina goyra wai bar kul kan go fu gane no me na sharru ni ka gani kam go don ni ga bai fu ni ga ka gina dai ni ga bar kan ba to aran wuta fu na gini keke bar kan ba savon ni kid ka halfu bar kan ba savon da haifo kan bara ga bai kul ga gare indo aga na fa make up ni go gor fu hay kul no ni guduara ya dinga wani sai alborai ga faham zakan goyi no ka alislam tare ga yaddan da asidoran di ba ni go fu gandara ko en goyno kan woy bare ko nunu nin da gitira nin do bare ko no mu'amala al barhar ka siyara bizinna to madalla jamare ma irga bai kan goywo hay kulkan borna sintin nigidi a sintina niga ma akani wala niga dingidi dori matkin no ni go sintin da goyo kan ni sintin ifo no ni begen da ara kan na nudu ide kan kaga darun nisa wo fili to hajiya Fatuma ya dinno wata kan kinai waye go sigira amantikal han foi gogor tele ay gogor ga tele gunai di handin journée des personnes handicapées kul fama handicapé wo kan yanga ba barkar ininga ga ba iminga don nan kan bugo yenno kan gana in fata barkar yan wara kan ir koy ko doro ay koy te ay go hani kan bugo yen kul ha ay ne bon ha comment je vais faire pour aider les autres femmes là qui sont nécessiteuses, qui sont dans le besoin. À partir de là, il y a une idée, est-ce que je ne vais pas créer une ONG? Ça a été quel fois approché de Irborfoyen, ou Borian quand il veut intéresser, Irborgoudeno. Il n'y a pas il n'a sambo, il n'a créé une ONG, un dossier à terre qu'il a déposé. C'était en 2012. Bismillah, alhamdulillah. Hanno quand il n'a ONG ouverture, on connaît la première dame quand il Madame Bazoum Haji Hadiza, elle était notre invitée spéciale, notre invitée d'honneur de notre ONG. Et on a été financé une première fois par l'ambassade des États-Unis. Je ne vais jamais oublier ça, 2 fois même, par l'ambassade des États-Unis. Et c'est le seul financement qu'on a eu. Après, on s'est fait, il faut regarder, il n'a. Parce que pour chercher un financement, on connaît mon bureau, on est ma carnet, il farga kullun no faya o feri irgo go barega kayna har wat kan irko kandir sai do ganai irin mo irin fattaga ko di hakir ko gite zama idée gono irga ba irmo attendre beaucoup plus de femmes irga ba irmo former beaucoup plus de femmes amma ka dai duga aksane ambassade des États-Unis nir financé 2 fois de suite irmo femmes handicapées gati commune 3 femmes handicapées irin don ngandi kambo hajja transformation des déchets plastiques en objets utilisables utiles irni don ngandi matki gele de biyo iga komna irma te pochette irma te porte-clés irma te sac et alhamdulillah wa tukul femme handicapée hal ka son ko foire ido ganga gine exposé kan irni don ngandi foire dar ni ça et puis ba suba la dernière fois sa femme elles avaient gagné le prix de la première dame le deuxième prix goye kan irni don ngandi mono i présenter ngani go présenter ba suba non kuli go na fara ko bare hun kuni si ko barka yan ga dir duga ka sene hajiya manti goy kayna no riga bir mate ko hinna maga labo mo tonton boraym koy gina mais hun kono même les femmes handicapées manti ko nirdumi ko min trois wona de nirdu une cinquantaine de femmes handicapées quand boray woni financier c'est ambassade des États-Unis une financière c'est à 2 reprises on avait même eu le meilleur prix même parce que irdu ba invitation États-Unis ko mana ko dorden yan nga hon ko ni bay financement babar gondo ONG financement da mantin gonda kambano wali sigunu mayno go wani goyo imanon da borgo go ceci ma samu gano bor fo kan so wana se woni se renir mur kayir lamba irnir fuiza luwe irwo gir fo ayete irwo gazan kai ceci kan irdi hal zan kai ko gatandin dala tu mi zo ya irgi sambir giron ngandi kambugo yam da femme nécessiteuse han fo ir samu veuve irgi don ngani matki kam goy tem du ngay bonna fa al wat kir koy ko dor hun ko na kirdi bezin la irgi ziki kan irdu lab koy kan ba goy magari ga fongir ga girke gane o ka goy wonne ya iri wona barkan ba goy hinne ba ja inshallah goy hinne ba mi nerse gone ba 1000 fam ni kan nerse hun ko nir gonda réfugié marje ir gonda woy bor marje kan go singa ngaira irgi hinga woy bare formé mu du te bor yan kan igingay bonna fa ima duma na fa amma biso we bare ko kai fonde barka ga hayo tay kanir be jandi sintena ga regiti masha Allah arandi irko wogi hinga na hari masinten dikaina di irko ba ga hinga beri bi iznillah to madalla to iru gadi wai boryanga ka ne wo wai borai wo kan yanga ka igoga banaga kaga dondonno wala igoga te fisibillahi ne wallahi ja sintina kir sintin formation normalement dirga ben borate formation irin borado no ngandi dai musoro hawiyan matki ga te eta pera ga make up ay don ngandi goyo don ngandi dinna la sabu haja
goyno kan dini bora don nganda a 3 mois bora wani go a himan dim ta bora ga de 120,000 amma kan girdi hina sino bayan wakul bora sin dina kai na fone da ta iga kan gana hay kan gana dai bora hinga foyi no re bana ngade ne ta iga mi don ngandi irgi charge hay wote da dai da yadin da irgo dai gadi yadi iga ban kai na im kan ga goyi sinti insha Allah so ya dinga hajjani ga bani ne sai ni hayo kul kan bote ni mabai gudu ga kisne gwamnato ga wal borfuga ba da la wallahi ja ba irko zari fo man du borkul ga kisne kan man ta ambassade america kai ne tenir finance a deux reprises irko fofka yangen ne tere gisi fofka don ga sambersi borfo ENGS denge mo igir ke irim ko ga te isi formation bare kan go niveau supérieur kan yang fata ENGS gir ko ligir ke ir ko ga te isi formation quelques mois ir ko go no dim bare formé alhamdulillah ir go gufdi kan ir go gufura al umma tonton go ra zamir go ko hallo ko le raga bare don ngandi kan boy ir décoration ir kan boy alhamdulillah chaque année ENGS gir solliciter ir ko te décoration irgo ko irim kondir zan kairim ko gi dondo ngandi ngem masha Allah amma irim bay gudu de gaksina imne irgo irbe jadir baksina hun ko imne irgo fu woni kinra irgo ga fuayiti askanu mi zama da boreika irsuru bana kirgoro wallahi wanda ga mon da kure wo ki go bare no la kol bere wo ki go te ima te ganan wo kan bagoy formation professionnelle irgo kirga ba kan bagoyo mu bunkasa zam kan bagoyo ngano to kan goy bare na fa wanu bare kai man matibor kuno gore sore kolo fandara matibor akul no gudu e kolo fandara zan kai kan mangu chawiyan irwo din margir se no fo la kol be ra bangay bor milliers no din condition ay dergi don ngandi kam goy dimbri na fa fante kulu irgo koy la buwane ramu ko don kin hajja maryam halakka so irgo sanno bondanga zawa ta kanki ne nigo ONG kire hanni ga daru ni safiyeri wai bor margila kan non candi ga kan ne ga du bon fere ga no ise ga kan hunkuna wai borai go ka da himmano wala izabunu mata no ago wuce da alhamdulillah hajiya wata kan irna sintin ONG kire ONG kire kan irna feri za sintina dai 11 hinka hinano gaise Rafiya da Hamsa élève hin kay no c'est parce que élève fa wa amantikala électricien nigelek électricien no ate électricien amandu goy watin kinu ka kan kam godon do ka wani go kulir ko ye kodor ye gace ko ni en même temps go goy nga nigelek ko ga agon kam gote in kan ta mu kuna gondi nga salon do ko firnge bo hin ka ta élève sintene yadi donc kay sintene élève hin kadin kan ir ka go ONG aferi ir du femme handicapée 50 femmes handicapées de la commune 3 uniformé kan ga formation wote ise bi iznillah so kan ga di kan irsi gudu finon sama kul kan ga kaga fo aya kreye woy bare kan yango kago chaque 3 mois irga sambu 50 femmes chaque 3 mois sambu 50 femmes kan ga ti c'est libération aran tambara bare aran ga ser zama aran ga ti bare kan yang irga cere remise de diplôme ido chaque 3 mois irga former 50 femmes akala dai giro men da mudra irga ko gudu 3 fois 4 12 50 fois 4 à peu près 200 femmes formées par année kan igwa ninga kambugo igo ninga diplôme igo ga nafara igo ga du ara zami ibo bugo na kan masha Allah itontonara gumu ibo bugo na kuna ininga foyer yan feri ngam ibo ba in salon de coiffure feri ka igo ga nafa igo tontonara wani sai igo gudu organisme yan boka yan ga orphelin yan sambu igo ga samberse ido ONG yan kan na kwarta gizi yan sambu haran formation promotion warade et ka ibanise donc machallah à peu près 200 femmes nous formées par année dirdu tontoni dirdu gaksne dirdu batama beri matkan dir batama sosa dirdu batam beri irgi hinga former plus de des milliers de femmes par année au lieu de 200 femmes yadi nga dai fongo gabay dar nisa bakine way bor funo zamai go di gina yankan go ni se etagere ra gina yando kan way bore gana fande gungumo danga ay di dugu ni te dugu aja ay te dugu dum kulo irga te gagab irga te tafarshi irga te sandar irga te al'ut irga te dugay kulu danal banat irga te bulet sandale irga te farce haja dugu kul kan dimno kan mantin da humran da hayway irga te dugu dum ay kul to madalla dugay go du nerandi samira uzuma da dugu sai haja ay ferfera samde dugay gudu nerandi zama alhamdulillah haja ba kul kan dai niga kan dan kan maka niyo kul subu barage ka to madalla
aran wani gine aram kagi ce ci ne wo darun nisa fuwodo in hanna bino a lalle sandal no ka akwai ba giri ta kirna kuma indi ila kun bande am ga ino gina ga ima an saga hayda miliya miliya donc dim no irgite irgi dan butalera irgi ga sino bore kai ga bare ya kini ko fo ni ri bora kaga dai lalle ni dai dimdimai ne irgite wani da nalbanatu wani son 2 ans ne ya kan garnate ha 2 ans haja wallahi ka wogi simanti dai fungu yayi irin ne fun bandirgi haya ko dan yira ne dia wadin da nalbatun wani al'utun a wani tandal flexon masha Allah ngo bundo mai dugurin boni funda ngo mai dugurin boni funda kullum mun yi ga hansu da indiya ndi wani sai ni gane VIP ndi ngo hamno ko non dimdumai irgite bi idinillah wani abba malan ngam boda 2 ans ya ndiye matka duga yadi nga irgite duga dimdumai kulno irgite goy borwo kambo goy borsi su bana fo hausan kene sana goma magani mai gasa magani mai gasa ba sana goma kulno irgite kulno irgite kambo arandiya duga yani afa wai bore yadi nga go maje da dukane matka irgizan kai don ganin mo go maje mun kun wai hijinan kulkan irzan kana kulkurai kulkara irzan kai go kai yan go gudon do da hije go gate ingai ni gake ki im wahi ye go maje te im dukane te ise im hansen ai kulte ise woni kul mo irgu dukane ture ne irwai kan sai nirte zan kai sai suivino dirte ise formation di dungai diploma kula aman ban irgu ci sai gine kul kan irgu igoga ne goyi te da matière première ir kan de gine ri sai inga ti gine kan di boyirsi da bara du wahi ji kan sa ba am te go maje da ka tanti wahi ji fone du kan ba go maje irga na sai tari kul sino irga ne bara sai kan ga nan ga mu am koy dugu tonton bor kulir ga no kan ga na fa dugu no banga mi koy gite irga han sai kan ga nan bora mu du hay ka ko bar kul kan mo motive bora ko ga nan ga yang sigi du hay kan go gite insha Allah to madalla Mata a shiyar Allah suna da baiwa
so madalla hajiya mari maryama gingina da aima ni kan da leri sani leri fu leri biyo wakil ko habu dai ginan ya igida irsa ga wal leri fu an gano ni hajiya leri biyo din dai gane go kan da warai bani gi fur kwarara nan go kulle leri biyo go furfuru leri biyo bagum kwarara jave o ni ja ai ida c'est dédé pour la propriété kwara mahanin sashe plastique yo ki furu ir sambuzan kayen no kan zan kai ga kwai leda kumna kandir sirma sako da iga waigu irma ka irma leda biyo irma nyum irma javeli zai irma ka ga te silliyan ga te tricotage ga te gine labo mahanin irma zibai ko irwo kurara wato ir kurara ba kursi di leda bigo furu zamzan ka kulkan dia agbai kan dinga na margu dinga kan da irgin ga nono to daga ka sanai sino mata ne ga te zam da bare man duga ka sanai singa ko dir duga ka sanai kwara ga hanan kwara zibo ban leda bi kulkan go furfuru imo bare don ngana matkan leda biyo din ga bargate ni portikileno ni pochette no ni sakeno sakai kan irni ta ambassade da États-Unis bare ki makani sakai ni dai 25,000 no zama imakani irga ka sanai kwara hanani woga yeg makani idi kan we zale da oki ne go kwara polier visa iginga bargate fo irte panier kan ko panier de la ménagère kan ni ko habunda a kulirte de lady bio on peut faire beaucoup de choses avec donc irna ga kasane wadin ta amma kir siguru ga kasane haja irsin ko dina amma ba su bugo di irwa insha Allah ga kasana ka zama sigirno kan irgo ga ginda dan gin ga ima kamba dan bora kulse yadi mono irga bayar min ha na fafono ni du ara goyo wo kan wote bini kani fono di se ara kan kukato kuna zanne sintin kan kun bini kani fo dan na fafono ni du ara hasha ai bin kana goyo wa men da mudura nga ga tikan bogoyo asubor furu bor kul kan ga kan bogoyte dinna bor fo don ngandi ni beera ga tonton aga fayde bor kan bor fo no 1000 francs din gonde 2000 a cindin se 1000 francs ni no gaza yadi amma beere wo dinna bor fo fayda ni woni wono me ga tonton koyni yadi koyni ga makani ai zan kai igo ga tonton igo ga feri rongo fo ai ga makani me ai ni bor fo don ngandi beere wo matkani sallallahu alaihi wasallam kida imanne beere wo qur'an to hina ga beere kul kan ni bor fo don ngandi borana fara ni guru sofray fi dunya wal akhirah ir ko ga bor tonton an dunyu ko sumba lahara nin kan bor fo don ngandi kam boy ni na wa am ko furu ko tarite kuri ko ga wondi yan sam kan ko kwarta jihari kan dai ni don ngandi kam boy wondi edin isi gor maso wato hun dol baram gor maso kun fana kayan kan goga barkar fonda mi ini don ngandi kam boy so i goga te ga koy fuare do kon ngai kam boy ginera isi ga barkar ya ninga haya goga bori ya ninga da bon bo fo don ngandi kam boy bor tonton koy ni bor gudu kaina kan gi murade fe zan bor sine mata non wallahi kan boy wo goyno kan gonde na fa wallahi ja ba fu no bor gu bor si jan hay kan ni wallahi koy ni mo ni hawo makanu da tularan mutono ni ner borase afu hawo kanu ni mo ni fu kanu zan son da kirni ferar ma hawo ni irma wallahi irma wallahi hawo fu bata mame ame kanan di to neno irto irsigira me kanir mun ware yani ko amirke be hino irmi ya gudu bor fo kiri kaga tonan di sigira kan sigine way boray digyo ai fillaran sai kan way boray digyo amanti kal sigir tagino kan tambara television go ga tonan da rando asite kala isa dan sigira aran sai kala asibti kulu za gurugu kalam koy to guru iddu
ime ga filaran sai a talata za guruwai kal guruwai cindifo cino wana ne gina ran sai haza wasa lambore kan na ga aina sigira wato nan da ran do maga da ibun bo maga da hajja maryama maga da wani zankai maga ime ame idani sai irkoi ma irce bakirin da bani irkoi ma irce ba irye kaga afofilla ne da banin da lafiya